Okay, in the next lecture pula kita nak tengok macam mana CAM plant ataupun crassulation acid metabolism plant melakukan dia punya adaptation terhadap carbon fixation, dan ia berlaku dekat cactus dan juga nenas. As I said, crassulation acid metabolism pathway involving CAM plants. Okay, apa yang membezakan CAM plants, apa yang menyamakan CAM plant dengan C3 plant ialah di CAM plant dia tidak ada no Kranz anatomy, means that dia tidak ada the mesophyll cell wrap around the bundle sheath cell. Dia tidak ada, okay? Dia tak sama dengan C4 plant. Itu yang membezakan CM plant daripada C4 plant. Sebab Kranz anatomy ini hanya ada pada C4, tidak ada pada C3, tidak ada pada CM plants, okay? Kemudian this pathway is discovered in the plants belong to the family Crassulaceae, iaitu the ananas dan juga cactus and pineapple. Dan apa yang membezakan, okay, apa yang makes di CAM plant special ialah dia akan close stomata during the day and dia akan stomata during the night. Basically, kalau C4 plant tadi dia ada special separation, apa yang berlaku, CAM pathway dia akan ada this what we call temporal separation. Dia akan separate dia punya carbon fixation pada waktu siang dan juga pada waktu malam. Okay, make sure awak faham the concept. Okay, now kita tengok kenapa dia close stomata during the day? Because this is to conserve the water. Kerana cactus duduk di tengah-tengah gurun, memanglah kena tutup stomata during the day. Otherwise air akan keluar, dia akan mati. That's why dia akan tutup stomata during the day, stoma during the day. At the same time, apa yang berlaku bila dia tutup stoma, dia akan prevent diffusion of carbon dioxide masuk ke dalam stomata. Okay, itu adalah dia punya isu. Tetapi tak ada masalah sebab dia ada alternative mechanism. Dan dia hanya akan open stomata during the night. Okay, pada ketika ini dalam diri dia, dalam that plant akan ada high concentration of carbon dioxide sebab stoma akan masuk ke dalam dalam diri dia melalui the atmosphere. Dan apa yang berlaku ialah mereka akan separate dia punya what we call carbon fixation pada siang dan juga malam. Ini basically ini adalah kita punya kesimpulan daripada CAM plant. Kalau awak tengok pada waktu malam, stoma akan open. Bila stoma open, carbon dioxide akan masuk ke dalam this what we call mesophyll cell, dan dia hanya involve mesophyll cell saja. Okay, dia tidak melibatkan bundle sheath cell. Okay, bila carbon dioxide masuk pada malam, itulah apa yang berlaku. The same molecule yang involved dalam C4 plant iaitu phosphoenol pyruvate, dia akan in the presence of this what we call PEP carboxylase. Okay, dengan adanya enzim PEP carboxylase, dia akan fix the carbon dioxide dengan PEP to produce oxaloacetate. Dan first carbon fixation dia berlaku pada waktu malam. Okay, to produce oxaloacetate. Kemudian oxaloacetate akan will be reduced kepada malik. Siapakah reducing agent dia? NADPH. NADPH tadi dia akan will be oxidized kepada NADP+. H+ ni you abaikan, okay? Cuma malik tadi apa yang berlaku ialah dia akan disimpan di dalam vacuole. Malik tadi dia akan enter vacuole and dia akan simpan dalam vacuole. Dia simpan untuk digunakan pada waktu siang. Okay, apa yang berlaku pada waktu siang ialah pada ketika waktu siang, pada ketika ini stoma dia akan tutup. Bila stoma akan tutup, apa berlaku? Carbon dioxide tak boleh masuk ke dalam mesophyll cells. Pada ketika ini apa berlaku ialah awak boleh tengok malik tadi yang disimpan di dalam vacuole pada waktu malam, dia akan will be transported out of the vacuole. Malik tadi dia akan undergo decarboxylation. Dia akan undergo decarboxylation. Bila kata decarboxylation means dia akan release carbon dioxide, menyebabkan the concentration of carbon dioxide di dalam mesophyll cells pada waktu malam adalah sangat-sangat tinggi. Okay. Bila carbon dioxide concentration sangat-sangat tinggi, apa berlaku ialah dia akan compete dengan oksigen, tetapi tidak ada masalah sebab in order for you to overcome the competitive inhibition, awak increase the concentration of substrate. Inilah yang berlaku. Okay, apa berlaku ialah the concentration of substrate, which is carbon dioxide, sangat-sangat tinggi, more than the oxygen itself, which is the competitive inhibitor. Apa yang berlaku disebabkan
substrate tu, the concentration of substrate tu tinggi, bolehlah carbon dioxide tadi dia akan enter Kelvin cycle. Means that bolehlah dia bind kepada Rubisco. Okay, pada ketika ini Rubisco akan catalyze the formation of 3-phosphoglycerate dengan cara apa? Dia akan fix the carbon dioxide dengan the RuBP. Okay, the 5 carbon molecule in order to form 3-phosphoglycerate. Eventually sugar akan dihasilkan. Okay. Pyruvate pula pada ketika ini, hasil daripada decarboxylation akan release pyruvate. Pyruvate tadi dia akan undergo phosphorylation to become PEP. PEP ni dia akan ready untuk waktu malam. Okay, in order untuk undergo the first carbon fixation. The second carbon fixation tadi berlaku pada waktu siang. Okay, itu adalah secara overall macam mana the CAM melakukan dia punya alternative mechanism. Alright. To go into more detail, marilah kita tengok. Itu sahaja je explain tadi. It's just that supaya kat sini kita boleh go through laju sikit. Okay. First, pada waktu malam, during the night, stoma akan open. Means liang tadi akan open. Bila liang open, carbon dioxide boleh masuk. So, carbon dioxide akan combine dengan phosphoenol pyruvate, okay, to form oxaloacetate, which is 4 carbon molecule, which is a 4 carbon molecule. Then this process is catalyzed by enzyme PEP carboxylase, di mana dia akan ada high affinity kepada carbon dioxide. Oxaloacetate will be reduced kepada malit. Siapa yang akan reduce? Dengan adanya NADPH, which is the reducing agent. NADPH tadi dia akan oxidize kepada NADP+. Okay? Kemudian malit tadi will be transported ke dalam vacuole. Vacuole ni dia akan simpan malit sampai waktu siang. Okay, this is to prevent the decrease in pH of the cytoplasm. Sebab apa berlaku? This process akan release proton. Okay, sebab apa? NADH ke? NADPH ya, bukan NADH Make sure awak tukar ni. Okay, basically dia akan NADPH bukan NADH. Okay, and this is to prevent the decrease in pH of the cytoplasm. But basically dia akan disimpan di dalam vacuole. Dan ini adalah proses dia. Bila ada carbon dioxide tadi dia akan combine dengan oxaloacetate, dia akan combine dengan this phosphoenol pyruvate to produce oxaloacetate. Oxaloacetate dia akan will be reduced kepada malit. Malit dia akan transported ke dalam vacuole. Dia akan will be stored sampai siang. Pada waktu siang, stoma akan close. Bila stoma close, apa yang berlaku ialah carbon dioxide, apa yang berlaku, oksigen tak boleh keluar. Means that akan ada competitive inhibitor. Tetapi disebabkan apabila pada waktu siang, malit tadi dia akan transported to the chloroplast. Malit will be transported to chloroplast of mesophyll cells. And then dia akan undergo decarboxylation menyebabkan carbon dioxide is released. Bila carbon dioxide is released, apa yang berlaku ialah the concentration of carbon dioxide akan sangat-sangat tinggi. Okay, dalam the chloroplast. And kalau awak nak tahu carbon dioxide ni adalah substrate kepada enzim Rubisco. Okay. Rubisco pula, okay, kita tahu Rubisco tu dia memang suka bind dengan oksigen, which is dia punya competitive inhibitor kepada carbon dioxide. Tetapi disebabkan the concentration of carbon dioxide ini tinggi, which is the concentration of substrate, okay, apa yang berlaku? Barulah carbon dioxide tadi dia boleh bind dengan RuBP, that is catalyzed by Rubisco. Basically Rubisco tadi dia nak bind dengan carbon dioxide, which is dia punya substrate. Okay, maksudnya sekarang this high concentration of carbon dioxide dia dah overcome the competitive inhibition by oxygen. Ingat balik chapter 4. Okay, dia dah overcome the competitive inhibition by oxygen. So bolehlah carbon dioxide bind dengan Rubisco dengan RuBP to form what we call to become this, untuk become the 3-phosphoglycerate lah. Cuma apa yang berlaku ialah pada ketika ini Kelvin cycle akan occurs lah. Kelvin cycle akan occur seperti biasa dan menghasilkan organic compound. Okay, Kelvin cycle akan occur and dia akan menghasilkan organic compounds. Kemudian pyruvate, hasil daripada decarboxylation of malit tadi, okay, hasil daripada decarboxylation of malit tadi, dia akan will be transported back kepada cytosol of mesophyll cells and converted kepada phosphoenol pyruvate. Kenapa pyruvate tadi? Dia akan undergo proses phosphorylation, di mana phosphate akan ditambah kepadanya and become phosphoenol pyruvate. Dari mana datangnya phosphate tadi? Datangnya daripada hydrolysis of ATP. Okay.
Dan inilah dia punya figure secara menyeluruh. Okay, padahal saya dah explain tadi. Okay, so basically malit pada waktu siang, malit dia akan transported ke dalam this, dia akan be transported ke dalam the ke dalam satu sol of mesophyll cells. Dia akan pergi ke chloroplast, dan pada ketika ini dia akan undergo decarboxylation. Bila kata decarboxylation, okay, means that dia akan release carbon dioxide. Bila ada release carbon dioxide, means that the concentration of carbon dioxide is so high that it overcome the competitive inhibition by oxygen. Means that carbon dioxide boleh bind kepada rubisco, okay, dan dengan adanya RUBP to form the 3-phosphoglycerate. 3-phosphoglycerate. Barulah dia akan undergo the Calvin cycle secara itulah, okay, secara langsung untuk menghasilkan what we call sugar. Okay, itu caranya macam mana CAM plants overcome the photophosphorylation by the oxygen. Okay, dengan cara adanya untuk CAM plant, dia akan undergo this what we call, dia akan undergo this it will carry out temporal separation. Dia akan separate the carbon fixation. Yang pertama pada waktu malam, the first carbon fixation iaitu yang this one occurs pada waktu malam. The second carbon fixation, which is the Calvin cycle, berlaku pada waktu siang. Okay, dengan adanya malit yang disimpan di dalam vacuum. Alright. Dan kalau kita compare C4 and CAM plant, awak boleh nampak in C4 plants dia ada this what we call Kranz anatomy. Means that bila ada Kranz anatomy, ada dua sel yang berbeza, means dia boleh carry out special separation. Tetapi CAM plant dia tidak ada Kranz anatomy. Dia hanya ada this mesophyll cell. So macam mana cara dia untuk make sure photorespiration tidak occurs? Dia akan separate the carbon fixation pada waktu malam dan siang. And ini melibatkan time, hence temporal separation. Okay. Dan apakah persamaan antara CAM dan C4 plants? Basically, both carbon fixation akan occur twice, melibatkan enzim PET carboxylase dan juga rubisco. And then kalau you tengok the first carbon, the first fixation, carbon fixation, akan menghasilkan 4 carbon molecule yang dipanggil oxaloacetate. Okay, barulah dia akan enter the Calvin cycle. Okay, and carbon dioxide receptor is phosphoenol pyruvate. Okay, means that the first carbon fixation adalah the one yang accept the first carbon itu adalah phosphoenol pyruvate, and the second carbon fixation yang akan accept adalah ribulose bisphosphate. And photorespiration tidak occur untuk both C4 and CAM plant. Ini 5 ni adalah persamaan mereka. Okay, make sure awak faham. Dan apakah differences antara mereka? Kalau you tengok differences antara C4 and CAM plant. Kalau awak tengok differences between C4 and CAM plant. Okay, kalau C4 plant dia akan the carbon fixation is special separation, means that dia akan occur in two different places in two different cells. Manakala CAM plants dia occur in the same cell, which is the mesophyll cell. Cuma it occurs during the first carbon fixation occurs during the night, second carbon fixation occur during the day, and carbon fixation occur in mesophyll cell and binary cell. Manakala carbon fixation occur in mesophyll cells only in CAM plants. And Kranz anatomy, Allah, apa hal ni? Sorry, ada glitch. And Kranz anatomy presents in C4 plants tapi tidak dalam CAM plants. Okay, itu adalah differences between C4 and CAM plants, dan ini adalah similarities between them. Okay, make sure awak faham the process. Okay. Okay kelas, itu sahaja untuk topik photosynthesis. Thank you very much. Okay, kita akan make sure awak terus jawab the soalan yang saya berikan, dan kita akan discuss dalam kelas tutorial kita lah. Itu saja kelas. Thank you. Assalamualaikum.